हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम। मेरा नाम है अनु। तो रमजा सुल्तान की हमने पहली वीडियो देखी थी कि 1 से लेकर 10 तक हम देख चुके हैं अल्लाह के नाम। ठीक है, अब 99 तक देखना भी धीरे धीरे देखेंगे। तो 11 से 20 तक देख रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अल्लाह के नामों में से एक नाम है अश-शाफी, जिसका मतलब है शिफा देने वाला। अल्लाह हर किस्म की बीमारियों से शिफा देता है। अल्लाह के इस नाम में हर उस इंसान के लिए उम्मीद है जो बीमार है। जब भी एक मोमिन को तकलीफ होती है, चाहे उसे एक कांटा भी क्यों ना चुभ जाए, तो उस तकलीफ के बदले अल्लाह उस इंसान के गुनाह माफ कर देता है। अल्लाह सिर्फ जिस्म की बीमारियां ही नहीं बल्कि दिलों की बीमारियों को भी दूर करता है। तो अगर आपको सैडनेस, डिप्रेशन या एंजाइटी है तो अल्लाह से अपने लिए दुआ मांगे और इंशाल्लाह अल्लाह आपको इस डार्क फेज से बाहर निकाल देगा। और इसके साथ साथ मेडिसिन्स, डॉक्टर्स सबको रेफर करें और अपना इलाज करवाएं। तो अल्लाह का ये नाम हमें उम्मीद देता है कि चाहे कोई भी बीमारी हो, अल्लाह उसे ठीक कर सकता है। और अगर अल्लाह का ये फैसला है कि वो बीमारी ठीक नहीं होगी तो उसके बदले अल्लाह आपके गुनाह माफ कर देगा और इसमें भी आपके लिए खैर है। अल्लाह के खास नामों में से एक नाम है अल-अफू, जिसका मतलब है बहुत ज्यादा माफ करने वाला। अल्लाह अपने बंदों के गुनाहों और गलतियों को माफ करना पसंद करता है। अल्लाह हमारी गलतियों पर पर्दा डालता है और हमें सबके सामने एक्सपोज नहीं करता। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जब रमजान की खास लैलतुल कद्र की रात हो तो मैं अल्लाह से क्या दुआ मांगूं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बताई जिसमें अल्लाह का ये खास नाम आता है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। या अल्लाह, तू माफ करने वाला है और माफ करने को पसंद करता है, तो मुझे माफ कर दे। अल्लाह अपने बंदों के गुनाहों को पूरी तरीके से मिटा देता है, जैसे कि उन्होंने कभी कोई गुनाह किए ही ना हो। तो जब भी आप गुनाह कर बैठें, अल्लाह के इस नाम को पुकार कर अल्लाह से माफी मांग लें और इंशाअल्लाह अल्लाह आपको माफ कर देगा। अल्लाह के सुकून पहुंचाने वाले नामों में से एक नाम है अल-अदल, मतलब इंसाफ करने वाला। अल्लाह एक इंसाफ करने वाला रब है। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। दुनिया के जस्टिस सिस्टम की रियलिटी तो आपको पता ही है। मासूम लोग सजाएं काटते हैं और जालिम लोग खुले आम घूमते हैं और जो चाहे वो करते हैं। दुनिया भर में लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, इसीलिए अल्लाह ने क़यामत का दिन मुकर्रर किया है। इट्स कॉल्ड द डे ऑफ जजमेंट, द डे ऑफ जस्टिस, जिस दिन हर इंसान को उसके किए गए कामों का बदला मिलेगा, चाहे अच्छे हो या बुरे। अगर आपके साथ नाइंसाफी हुई है तो अपने फैसले अल्लाह पर छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह इंसाफ करने वाला रब है और अल्लाह बहुत जल्द आपके हक में फैसले करेगा। अल्लाह के नामों में से एक नाम है अल-खालिक, जिसका मतलब है पैदा करने वाला। जन्नत और दोज़ख का पैदा करने वाला, इंसान और जानवरों का पैदा करने वाला, जिन और फरिश्तों को पैदा करने वाला, आसमान और जमीन का पैदा करने वाला, जिंदगी और मौत देने वाला। हर छोटी बड़ी चीज को अल्लाह ने बनाया है। खुद हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह का बनाया हुआ बेहतरीन डिजाइन है। अल्लाह ने इंसानों के फिंगरप्रिंट्स तक यूनिक डिजाइन किए हैं। अल्लाह ने सिर्फ इंसान को ही पैदा नहीं किया बल्कि दुनिया में इंसान की सारी जरूरत के सामान का इंतजाम भी करके दिया है। एक ही मिट्टी से अलग अलग रंग और अलग अलग टेस्ट की फल और सब्जियां उगा दी, पानी के लिए पूरी वाटर साइकिल का इंतजाम करके दिया और सांस लेने के लिए दुनिया में ऑक्सीजन आम कर दी। अल्लाह ने हमें सिर्फ एक बार ही पैदा नहीं किया बल्कि मौत देने के बाद फिर से पैदा करने पर कादिर है, और ये है अल्लाह अल-खालिक। अल्लाह के नामों में से एक नाम है अल-लतीफ, जिसका मतलब है बहुत नरमी करने वाला। अल्लाह बहुत बारीक तरीके से आपका ख्याल रखता है। अल्लाह खास आपके लिए अलग अलग जरियों से मदद पहुंचाता है और आपको एहसास भी नहीं होने देता। कभी बैठकर सोचिए कि दुनिया के किस किस हिस्से से अल्लाह आप तक आपका रिज्क पहुंचा देता है, और ऐसे कितने बड़े बड़े हादसे हैं जिससे अल्लाह ने आपको बचाया है और आपको उसकी भनक तक नहीं। अल्लाह अपने किए गए एहसानों को कभी नहीं जताता। अल्लाह आपसे, आपके माँ बाप से भी कई गुना ज्यादा मोहब्बत करता है। जब अल्लाह से उसके बंदे माफी मांगते हैं तो अल्लाह फौरन माफ कर देता है। कई बार हमारे ऊपर आई तकलीफें भी हमारे हक में बेहतर होती हैं। कोशिश करें कि अपनी जिंदगी में अल्लाह की मोहब्बत को महसूस करें और उसके शुक्रगुजार बंदे बन जाएं।
اللہ کے سکون پہنچانے والے ناموں میں سے ایک نام ہے المحیمن، جس کا مطلب ہے حفاظت کرنے والا، امن دینے والا۔ اللہ وہ ہستی ہے جو اپنی مخلوق کی حفاظت کرتا ہے اور امن و امان میں رکھتا ہے۔ جاگتے ہوئے، سوتے ہوئے، ہر وقت اللہ ہمارے جان و مال کی حفاظت کرتا ہے۔ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو اللہ حادثوں سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ آج ہم اپنے گھروں میں محفوظ ہیں کیونکہ اللہ ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ انسان اور فرشتے کبھی بھی پرفیکٹ گارڈز نہیں ہو سکتے، پر اللہ ہم پر پورا نگہبان ہے۔ اللہ آپ کے ساتھ ہر وقت موجود ہے، جہاں پر بھی آپ ہوں۔ اس وقت بھی اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ کبھی بھی کسی انسان سے مت ڈریے گا، کیونکہ آپ کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہوا ہے، اور جب تک اللہ نہ چاہے آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کے ناموں میں سے سب سے خاص نام ہے الصمد، جس کا مطلب ہے وہ ذات جس کی شان کے مقابلے کوئی اور نہیں۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، بلکہ ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے، اس کی شان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا۔ اللہ کو کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ وہ تو ساری مخلوق کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ اکیلا مکمل ہے، اسے کسی وارث کی ضرورت نہیں۔ اللہ ہمیشہ باقی رہنے والا رب ہے۔ اللہ کمزور نہیں ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، بلکہ ساری کائنات اللہ سے مدد مانگتی ہے تاکہ ان کی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ اللہ تو وہ رب ہے جب وہ کچھ کرنے کا ارادہ کرے تو بس کن کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الظاہر، وہ جو سب پر غالب ہے، سب سے اوپر ہے اور بلند ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس پوری کائنات میں اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ سورج، چاند اور ستارے، درخت اور پہاڑ، پرندے اور جانور، ساری مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ آپ خود اپنی باڈی کے اندر اللہ کی نشانیوں کو دیکھیے۔ اتنے سارے آرگنز، ہڈیاں، مسلز اور خون سب مل کے ایک مشین کی طرح کام کر رہے ہیں۔ عورت کے پیٹ کے اندر 9 مہینے کی چائلڈ گروتھ کسی معجزے سے کم نہیں۔ اپنے آس پاس نیچر کو آبزرو کریے، کیسے اللہ ایک بید سے ایک درخت بنا دیتا ہے اور وہ درخت پھر پھل بھی دینے لگتا ہے۔ انسانوں کے پینے کے لیے اللہ نے کیسے واٹر سائیکل بنا دی۔ یہ پوری کائنات اربوں کھربوں سالوں سے اللہ کے حکم پہ چل رہی ہے۔ سمجھدار لوگوں کے لیے اس مخلوق میں بہت ساری نشانیاں ہیں اور اللہ ہر چیز میں ظاہر ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الباطن، جس کا مطلب ہے چھپا ہوا اور پوشیدہ۔ ہیومن کیپیسٹی کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ اس دنیا میں ہم اللہ کو دیکھ پائیں۔ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، پر اللہ سب دیکھتا ہے۔ اتنا چھپا ہوا ہونے کے باوجود اللہ ہر چیز میں ظاہر ہے۔ جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں انہیں ہر چیز میں اللہ کی نشانیاں دکھتی ہیں۔ ایمان کی شرط ہی ایمان بالغیب ہے، مطلب بغیر دیکھے اللہ پر، اللہ کے نبیوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، قسمت پر، موت کے بعد زندہ ہونے پر، جنت اور دوزخ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ جو لوگ بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان قابل تعریف ہے۔ اللہ کو دیکھ پانا جنتیوں کا سب سے بڑا تحفہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جنت میں داخل کرے اور اسے دیکھنے کے تحفے سے نوازے، آمین۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الشہید، جس کا مطلب ہے گواہ۔ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ وہ بندوں کے اعمال سے بخوبی واقف ہے۔ اس کائنات کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کندھوں پر جو فرشتے ہمارے نامہ اعمال لکھتے ہیں، اللہ کو ان کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ اکیلا ہی حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اکیلے میں کی گئی عبادت، صدقہ، نیکی اور دعائیں، یہاں تک کہ رات کے اندھیروں میں نکلے ہوئے ایک ایک آنسو پر اللہ گواہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ سب سے بڑا گواہ ہوگا۔ کبھی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کریں، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیں، کبھی کسی پہ جھوٹا الزام نہ لگائیں۔ اکیلے میں گناہ کرنے سے بچا کریں، کیونکہ جس گناہ کا کوئی گواہ نہیں ہوتا اس گناہ کا گواہ اللہ خود ہے۔ واو، ایک ایک مطلب نام کا میننگ پتہ چلتا ہے نا تو اور اچھا لگتا ہے۔
बहुत अच्छा समझाया है इन्होंने। 19 नंबर वाले में 19 नंबर में इन्होंने बोला था कि और ये हमारा बच्चा उठ गया था तो इसलिए थोड़ा इतना टाइम लगा, इसको भी ले आए, ठीक है, ये उठ गया था बीच में सोते रोने लग गया। तो बहुत अच्छा लगा वो, जैसे कि इन्होंने बताया 19 नंबर पे कि भाई जन्नत में जाके जो है खुदा दिख जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत नया था, क्यों अब तक हमने नहीं सुना था कि जन्नत में जाके खुदा दिख जाएगी, ठीक है। तो ये एक नई चीज पता चली, ठीक है। इनकी वीडियो तो वैसे ही हमको अच्छी लगती है, तो बस लाइक सब्सक्राइब करना। हमारा बच्चा कैसा लगा बता देना, कैसा लग रहा है बताना, ठीक है। लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। बाय। बाय।